ay. Alright. Try muna natin yung bunutin yung naputol na bolt. Oo yan. Oo, laglag yung pulley. Yan ba yun? Ito. Yung ano niya. Bolt. Naiiwan eh. Dalawa lang siguro talaga yung Ano, meron ba yung mga ano yan? machine shop? Oo. Meron naman. Okay. Ano dyan? Ano? Board links. Tutong pala. Naputulan. Oh, matagal na tong walang ano, nakakabit na ano. Yung dalawa. Dalawa lang yung nakalagay. Kaya siguro, di ba napapansin mo yan pag na sabi ko tumutunog? Bo. Yung pala hindi naka-align. Ganun talaga. Yun nga. Kasi muna. Yun. Tanggal din. Ayan. So. Okay.